अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है उनमें एक नारे का बड़ा अमल दखल है। ये वो नारा है जो 90 की दहाई के आगाज़ में लगाया गया। ये नारा क्यों लगाया, किसने लगाया और इसका पस मंज़र क्या था और ये नारा क्या था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस व्लॉग में। ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक और उनके साथियों ने सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद जब पीपल्स पार्टी 1988 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत लेकर दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो फिर उनको फ़िक्र लाहक हो गई और उन्होंने सोचा कि अब एक मुसलमान औरत वज़ीर आज़म बन गई है, इसको कैसे हटाना है। और सर जोड़ कर बैठे उन सब ने नवाज़ शरीफ साहब को लॉन्च किया। नवाज़ शरीफ साहब जो बिलाशुबा एक अदाकार बनना चाहते थे, उनको उन्होंने सियासतदान बना दिया और न सिर्फ उनको लॉन्च किया, आईजीआई बनाई गई, बल्कि एक नारा उस वक्त उनको दिया गया, जो नारा मियाँ साहब ने लगाया। और उन्होंने सोचा, नारा वज़ा करने वालों ने या मियाँ साहब ने, कि पीपल्स पार्टी जब तक पंजाब के अंदर मकबूल है, पंजाब से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से रोका नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने पंजाब में एक नारा इंट्रोड्यूस किया और वो नारा आपने भी सुना, अखबारात में भी छपा, और वो नारा ये था कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गई है अग। यानी पंजाब के सीधे सादे लोगों को वरगलाया गया, उनके अंदर नफ़रत पैदा की गई, सूबाइयत को हवा दी गई, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि पंजाब के लोगों के अंदर जो है पंजाबी इज़म को उभार कर सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ या बाहर के लीडरों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाए, ताकि पंजाब के अंदर मियाँ साहब का रास्ता हमवार हो सके, पंजाब मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ सके और वो फिर पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल के मुताबिक चलाते रहें। तो लिहाजा इस नारे की बुनियाद पर मियाँ साहब ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, उनको करोड़ों रुपए जो है वो सपोर्ट किए गए पाकिस्तान की एजेंसीज़ की तरफ से, जिसका ख़ुद कई जर्नैलों ने, जनरल हमीद गुल जो आईएसआई के सरबराह थे, उन्होंने भी एतराफ़ किया, कई बार किया। तो अब मैं इस नारे का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि देखें उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये हुआ कि एक वक्त 18वीं तरमीम जब पास हुई तो 18वीं तरमीम में क्या किया गया। 18वीं तरमीम में कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जमहूरियत की फ़तह थी कि सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए गए। जमहूरियत की फ़तह तो तब होती कि ये इख्तियारात मकामी सतह तक मुंतकिल किए जाते, लेकिन मेरा ख़्याल है 18वीं तरमीम के ज़रिए बंदर बांट कर दी गई कि पंजाब को जो कुछ भी मिलेगा उसके स्याह व सफ़ेद के मालिक शरीफ बरदरान होंगे, और सिंध को जो कुछ मिलेगा उसके स्याह व सफ़ेद के मालिक जरदारी साहब और उनकी फ़ैमिली होगी, और इसी तरह बलोचिस्तान को जो कुछ मिलेगा वो बलोचिस्तान के सरदार होंगे। और ज़ाहिर है कि सरहद में जो कुछ मिलेगा तो उस वक्त वहाँ जो मुफ्ती साहिबान, मौलाना साहिबान थे, तो वो उसके स्याह व सफ़ेद के मालिक होंगे। यानी कि बंदर बांट कर दी गई, पाकिस्तान को के वसाइल को बांट दिया गया, अवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया, महज 4 सूबों में बांट दिया गया। यानी जिन लोगों की सूबों के ऊपर अजारादारी थी उनको तफवीज़ कर दिया गया। ये थी 18वीं तरमीम। और अब क्या हुआ, अब जो मैंने आज एक नारा सुना है वो नारा दोहराया है। मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि पंजाब से इमरान खान को बाहर निकालना होगा। यानी वो पंजाब को फ़तह करना चाहती हैं, वो सिंध की बात नहीं कर रही, वो बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही, वो फाटा की बात नहीं कर रही, वो सरहद की बात नहीं कर रही, कश्मीर की बात नहीं कर रही। वो कह रही हैं कि पंजाब से इमरान खान को निकालना होगा। यानी आप पंजाब को मतलब ये है कि बाकी पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, ताकि पंजाब के ऊपर आपका तसल्लुत जारी रहे और आपकी हुक्मरानी जो है वो कायम रहे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क की खिदमत है, ये मुल्क को तोड़ने की तरफ एक कदम है
کہ پاکستان کے وفاق کو کمزور کیا جا رہا ہے، صوبائی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے، جو ایک زمانے میں جس طرح بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سارے صوبوں کی زنجیر تھی، اسی طرح اب پی ٹی آئی اور عمران خان ہی سارے صوبوں کی زنجیر ہیں۔ وہی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں مقبول ہے، موجود ہے، وہ عمران خان ہی ہے جس کے لیے لوگ لاٹھیاں کھاتے ہیں، جانیں دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اریسٹ ہو تو مجھے یقین نہیں کہ 10 لوگ بھی آپ کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے اندر انانیت ہے، آپ کے اندر فرعونیت ہے، آپ کے لیے مفادات آپ کے عام ہیں، آپ کا خاندان عام ہے، آپ کے اصول جو ہے وہ سارے آپ کی ذات کے اور آپ کے مفادات کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس لیے آپ نہ آئین کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ قانون کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ جمہوری اصولوں کو، نہ اخلاقی اصولوں کو، اور آپ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں پاکستان کے شہریوں، یہ اہم پوائنٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہی میاں صاحب نے شروع کیا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گئی اگ، لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا تھا، اور اب ان کی بیٹی مریم صاحبہ جو تو کسی ایشوز کے اوپر بات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اونچی آواز سے بولتی ہیں اور للکارتی ہیں اور محض لڑائیاں کرتی ہیں، جس طرح محلے کی ایک جو ہے خاتون جو ہے باقی خواتین پر حاوی ہوتی ہے اونچا بول کر، وہ ان کی لینگویج کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا، کوئی میٹیریل ایسا نہیں ہوتا جو ملک کے مسائل کے حوالے سے ہو، اکنامک پالیسیز کے حوالے سے ہو، فارن پالیسیز کے حوالے سے ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں ملک میں انتخابات کروانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور سارے اداروں کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے۔ کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پالیٹیشنز ہو۔ آئین اور قانون جس ملک میں نہیں، وہ ملک، وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ ملک کو قائم رکھنا ہے تو انصاف، آئین اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، اور سب کو اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ لیکن قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ اڑانے والے کون لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ اس پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہونے کا امکان ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پر گفتگو